Zdravím všetkých úžasných ľudí, ktorí sa kúkajú na toto video. Vítam vás pri novej sérii z neviem to vysloviť poriadne. Undawn. Bola hrôza so mnou. A je toto zombie apokalypsa od vývojárov, hra o zombie apokalypse od vývojárov Afterlife. A páči sa mi dosť táto celková... Je to dobrý príbeh tam a chcel by som to natočiť, chcel by som z toho spraviť minisériu, uvidím ako sa to chytí. Asi budem prvý, ktorý na Slovensku to natočí. Nie som si istý, je možné, že to už natočil takto predo mňou, ale dokiaľ nikoho... Ešte som nikoho nevidel to natáčať. Neviem, ako dlho to je už otvorené, ale zdá sa mi, že posledný týždeň to už je vonka táto hra. A niektorí ľudia majú problém. Takto, osobne ja to hrám na mobile a sú ľudia, ktorí majú že vraj problém s tým, že na mobile si môžu maximálne asi tak spraviť postavu, ani to nie, a nezačne im hru. Proste neukazuje im ani servery, ani nič. Čiže to ma tak trochu dalo, že mne to ide. Sice v príbehových lineách trochu zlá kvalita, ale ide, tak hádam, takoho poteším s tým, že to natočíme. Príbeh je dobrý, natočené je to fajne, všetko má dubbing. Každý jeden charakter zatiaľ, čo som spoznal, mal dubbing. Úžasné. Počas scénok budem ticho, nech si to proste sa do toho vžijete aj vy. A neviem, asi nič inak k tomu teda je treba povedať a malo by sa to už načítať. Mám to už full. Už to ide. Dobre. Budem ticho, užite si videjko. OK, takže tam je ten most, z ktorého sme spadli, skočili. Čo sa týka týchto video je to dobré, len tá kvalita je moc dobrá, že až laguje. Takže sú tam také tieto chybičky a nebojte sa, nemáte posunutý proste voice, že tam strieľa a počujete to 15 minút skorej. Ani ja to nemám tú chybu v tom, proste len... No, máme aj v tom tú chybu, lenže to je tá chyba v tej samotnej hre. Takže tak. No, takže máme tu túto gas station. Ináč ako ste si mohli teraz všimnúť, každý jeden... Ako toto proste je awesome, proste. On hovorí, nielen, že proste si to musíte prečítať. On normálne hovorí, to v málo ktorých hrách takto máte. No tak dali sme dole tých zombíkov. No tak ideme to nejak tu trošku prehľadať.
Dúfam, že sa vám táto séria bude páčiť a dúfam, že kvôli tomu, že som zatiaľ asi jediný, ktorý to nahráva. Takže tak. Toto prvé video je celé také tutoriálne, ak by som to mal povedať. Takže tak, nejaká knižka. Čítať to nahlas nebudem, lebo nemáme na to úplne tak, že čas. Takže si to môžete počas toho iba stopnúť a prečítať si. Ale skrátke by teda čo malo byť o tom, že Tunak nechal takto vlastne nejaké tieto zásoby ako brokovnicu. Uľala, brokovnica. Aha, takže reload, dobre. A prvý zombíci, na ktorých môžem s pištolou. Boha, za mnou. Dobči, zasa druhý. OK. Ospravedlňujem sa za môj sprostý komentár, ale I don't give a fuck. Ináč, ste si mohli všimnúť, zombíci sú trošku viac detailní, ako teraz za chvíľku. Sa mi zdá, že budú asi ďalší a tam sú proste tiež nejak inak nakreslení zombíci. Ale nie že nakreslení, proste naanimovaní, lebo ja neviem, ako to kurva mám povedať, proste majú inú grafiku, iný skin, takže tak, ale ako si môžete všimnúť, tak všetci majú jedno a to isté, že majú žlté srdce a neviem, ak si to žlté premeníte na modré, môžete si z Afterlife proste spraviť zombíkov, proste to sú proste zombíci z Afterlife, len proste majú žlté srdce. Proste žltá forever. Motorka. Dobre. Teraz bude zase nejaká cutscéna, takže nechám vám to tu. Hneď po loadingu. Shelter. If there's anyone out there, any survivors, please answer. We're at... OK, takže sme tu zasa. Teraz sa vám to neseklo, len tá hra mi spadla práve teraz. Len... Takto, tá hra je strašne graficky náročná. Takže vám aj tak bude padať, aj keď vám ide. Welcome to the Raven Shelter. You need to be inspected and registered before you can go inside. Multiple wounds. Dr. Michael, please come to the entrance. Someone is wounded. No, tí banditi ma trošku dorážali na tom moste. Plus tiež skok z mosta nebol dvakrát asi príjemná záležitosť, takže doktor by sa hodil. A new survivor? Don't be nervous. This is the Raven Shelter. Since this is your first time in the shelter, we need to perform a health and safety check for security purposes. I hope you don't mind. Thank you. Oh, by the way, this is Dr. Michael. He'll be in charge of your checkup and treatment. Kokos čarodej. Hi, I'm Dr. Michael, and I manage all medical operations. Well, nothing serious, just a few scratches. All you need is a bandage and a good night's rest. Follow me. I'll find you a place to rest. This way. Slow down. I'm not as young as I used to be. Look at this place. Can you believe that at first there was nothing here but a pile of rubble? I still remember those days. Kane,
Sherry, Catherine. The Ravens built all this and gave the shelter a new purpose. There was no farmland or pasture along the river, only wilderness. It was Cain who led everyone to find seeds and livestock. I don't know how many all-nighters Catherine had to pull to get the signal tower and the helicopters up and running. She might not talk much, but she gets stuff done. We even have a school that Sherry built. She's the principal and all the children adore her. You can stay here tonight. I'm sure you'll love it. Waterface moje postavy, ježišimaria. Pane Bože. Oh, geez. Once you register, you'll be able to check every single thing about your physical condition. In many cases, this device might even be more important than your... It should be on the coffee table in the living room. OK, takže si ideme teraz pre túto vecičku, ktorá nám vlastne dá info o všetkom. Proste tu musíme v tejto hre si dávať pozor na... Ty kokos, to je pekne spravené. Proste na všetko, na to, ako máme staminu, na to, ako... Nie staminu, proste, že či sme umytí, či sme najedení a proste úplne na všetko, čo vás proste napadne v survival hre, proste klasika. Toto všetko môžete vidieť. V akom stave sme. Proste vypijeme vodu, aby nám bolo ešte lepšie. Proste na všetko musíme dávať teraz pozor a to sa mi páči v tejto survival hre. Málo ktorá hra má proste to, že sa fakt musíte starať o všetko, že o to, aký ste umytí, o tom, či ste boli na záchode, či nie. Ark Survival to vyriešil tak, že proste keď potrebujete, tak potrebujete. Umývať si oblečenie, to všetko sa tu ukáže teraz, len keď to tu mám teraz dojsť. Jej, stolík. Aha, tieto dvere. Okay, je OK. Ja my máme ísť hore. Fuck that shit. Dobre. Ideme sa okúpať. OK, prvé som si myslel, že sa ideme kúpať s oblečením. Nice. Tak ušetrili by sme zapáčku. Bo mne sa toto strašne páči, že on rozpráva. On normálne rozpráva, že nie že iba nejaký text, on reálne rozpráva. To je nadabované. To ak sú nejaké také... Neviem čo to je, proste nejaké listens, alebo neviem ako by som to povedal. Reálne... Nám to dalo, že sme sa vyspali a pritom ešte nám išiel ten načítavací loading, že ešte toľko to si pospí. This is amazing. I feel alive again. Vidíte teraz, keď sa na to My numbers kúkneme, should be pretty good now. tak máme to full. A toto máme zase My normálne. stomach's a little upset. Time for a bathroom break. A zbytok ešte clean. Budeme sa musieť vyčistiť. A teď. Neviem, čo by som teraz také o tejto hre ešte mohol povedať. Toto je najviac cool, že idete na záchod a Finally. najviac satisfying vec. Kitty! Proste v ktorej hre máte mačku ako načítavací oný medzi tým, čo ste na záchode. Bože, ktorá hra by to vôbec mala, ale dobre to vymysleli, musím uznať. Ešte aj proste hygiena sám seba. What are all these stains? God, I can't stand this anymore. These have to be washed. I think the washing machine's downstairs. Proste toto je tak úžasná hra. OK, teraz máme ísť si vyprať. Tak ešte ideme teda vyprať. A potom by sme sa mali podebatiť... Ale ja som nahý. Není mi zima. A tak možno je tam teplo. Neviem. Ináč, ale teraz som sa snažil čo najlepšie podľa seba spraviť.
Aspoň vlasy sa na mňa podobajú. Ale face sa mi nepodaril a oči fialová, proste fialová je moja obľúbená, čo chcete. Glad you had a good night's sleep. I had to be on guard all night in case you did anything crazy. I'm not kidding. Outside of this shelter, there's a lot of You don't look like one of them. Welcome to the Raven's shelter. I heard you and Sherry are friends. If you're looking for her, just follow the road to the right. She should be at the memorial wall. Nebudeme vôbec komentovať to, že som práve teraz zvýšil hlas. Absolútne. I didn't expect to see you again so soon. You should rest more. You were hurt pretty bad. Just a few scratches. No big deal. What are you all doing here? Is that Kane over there? We're getting ready for the memorial service later today. You can go talk to Kane. He's the leader of the Raven Squad and the shelter. Takže ideme sa porozprávať s týmto koubojom, ktorý tu je hneď vedľa nej. A máme tu prvých hráčov, yes! Good. Soon you'll find that Raven shelter's a good place. It's different from any shelters you've stayed at before. We're holding a ceremony for those. By the way, something I need to talk with you about. Meet you at the command center after the service. Takže ideme dať proste tým, ktorí padli, tak ako keby memory. OK, pomodlili sme sa, dali sme kvetiny, teraz asi zase s ňou sa porozprávať. Saying goodbye to even more of our friends. I can't remember how many times we've had to do this in the past 4 years. But it never gets easier. When I decided to become a medic and study under Dr. Michael, I was hoping to help more people. But there's still so many I couldn't save. There's a lot I can do in the shelter. But once we step outside, we have to guard against our own kind too. Former gangsters, criminals, I'm sorry, I shouldn't have brought this up. Life is hard for everyone. I shouldn't let this negativity get to me. Ó, prvá romance, to je mega. No worries, Sherry. We all have those moments. If talking about it helps, then I'm happy to share some of your burden. Thanks for saying that. I feel better already. I applied for access to the shelter's radio station for you yesterday. You just need to talk to our communications specialist, Matilda, to get on the channel. Aha, takže ideme sa napojiť na channel, na ktorom sú títo, čiže nám dodá vlastne chat. Nikdy nemám rád v týchto hrách chat proste, ale ak by ste mi napísali dačo do neho, tak budem rád. Are you the survivor from the lost city? You made it. I'm glad I kept calling on the radio yesterday. Before I add you to the channel, let me tell you about the Ravens. What would you like to know? The shelter, founded by Kane, started off as the Raven Squad. The members were Sherry, Catherine, Roman, Tang, and Yevgeny. But Yevgeny went missing during a mission. He looked scary, but he was actually very kind. This place used to be one of the temporary rescue camps. Kane, Catherine, and Dr. Michael were all serving here. When the disaster broke out 4 years ago, they lost communication with the headquarters. But refugees kept coming in. So Kane led the refugees and soldiers to build this place into a shelter. I was one of the refugees.
If they didn't take me in, I would have been wolf meat a long time ago. At first, things were really tough. We were always short of food, medicine, and weapons. And we had to fend off all those, but we pulled through. We managed to expand the shelter to the size it is today. We even have a stable power supply and tap water. Anyway, maybe Kane will tell you more. I don't know why, but I've got a feeling he thinks pretty highly of you. By the way, don't forget to tune in on the radio. The set's right there on the table. Be sure to say hi to everyone when you're connected. Určitě hneď jim napíšem dačo a nepočkej, čo to tu je? Aha, tak prostě send. A ještě má to ani mi to neukáže, čo som to napísal, dobre. OK, no tak ideme teraz za tým jedným z tých veliteľov, čo to tu vládnu, za tým kovbojom. Boha, ani rozprávať neviem. It's been 4 years since the disaster hit. I'd expected things to calm down by now, but as you can see, the world is still going through radical changes. Zombies are getting more restless and they're growing in number. It means a second round of mutation is happening right now. Those crooks and bandits out there have also acquired more firepower and fortified their bases. All these things are pointing to a new crisis. The Raven, from the very bottom of my heart, I hope that you will join the Raven Squad and become one of us. That's great. Again, I get that this must feel very sudden, but we really need you. The survivors here at the Raven Shelter... No, actually, all the survivors everywhere are hanging by a thread. If we're not cautious, the consequences will be unthinkable. We don't want to become thugs and murderers, but we have no intention of losing our home either. So we and all the survivors have to work together and form a strong alliance. This is the only way to protect ourselves and give everyone a chance to live. But trust is a luxury in the world today. I'm sure you've experienced that. No one wants to trust anyone other than themselves. An alliance? It's almost laughable. So we have to prove it with what we do, whatever the cost might be. We're fighting for the future of the entire human race. I just received a distress call from Redwoods. They're under siege by zombies. If we come to their aid, they'll be willing to strengthen the bond between us and consider forming an alliance. I hope you'll be willing to protect Sherry and assist the Redwoods outpost with her. There's still some time before you have to move out. You can go talk to Catherine. She's our tactical expert. She'll be able to give you some pointers. Welcome to the Ravens. I look forward to good news from you. OK, tak poďme sa podebatovať ešte s touto tu. A títo ľudia ma to je vtipné, keď počas toho proste prídu. I'm Catherine, former rescue squad lieutenant. Currently in charge of the shelter's defense and tactical operations. I heard about what you did in the junkyard, so I trust that you know your firearms. But since you're new to the Ravens, I think that there are some other things you should know. Besides Raven, there are a number of smaller shelters scattered across the continent, and we call them outposts. Like the Redwood outpost that you're going to. All the outposts are expanding and developing, so you can get all kinds of missions from them. But the more lucrative missions, such as clearing a nearby zombie lair, will only be available after you earn an outpost's trust. Well, that's probably enough information for now. Take this outfit. It'll help you adapt to the Redwood Forest's environment. You can also get ammo and food supplies from the goods merchant in Linda. Monitor your supplies through the survival gauge. Catherine's right. Dangerous everywhere. I have to be prepared. OK, takže sme dostali nový armor, ale táto stará bunda
je dosť pekná ako táto červená. Reálne best. Proste táto je ale tiež OK, a tá predtým, ty kokos, kebyže môže mať v realite. Fú, ale že fú. OK, teraz by sme mali ísť do obchodov pre supplies, akože, dobre, neviem, čo tu robia. Pre supplies, čož sú náboje a jedlo. Tomu no tak tu sme, ideme Only pokecať. trust your weapon. And welcome, buddy. Hi, I'm Clint, your friendly neighborhood merchant. If you need supplies, I'm your guy. Let me guess. You're new to the shelter, right? It's your lucky day. We have great deals today. If you buy 500 or more bullet shells, we'll give you the gunpowder for free. You will need both to craft your own bullets. Once outside, Tak only trust your vlastne weapon. And your práve mi to dog. znovu spadlo, takže som to odznovu zasa tu všetko prišiel. Sorry, že keď som cez neho aj zároveň, ale nemám na výbor, proste spadlo mi to, tak aby ste aspoň vedeli. A ideme si vykraftiť vlastne náš zásobič oných nábojov. A kúknem sa ešte do shopu, ale nič moc tu. Má tu zaujímavé veci a hlavne recepty na jedlo, to je tiež dobré. Ale z tých hlavných vecí chcem radšej všetko získavať si sám, nechcem to kupovať. Tak poďme toto vykraftiť. OK, máme to. Toto som sa bál, že ono nás to donúti to využiť hneď, takže už nemáme 100%, ale máme... Koľko percent budeme mať? 80? 85 máme teraz. Aj. No, tak teraz sa ešte poďme podebatovať s touto tu. Hádam, nám to znovu nekrašne. Welcome, welcome, our new friend. These supplies are for you, free of charge. But that's a perk for new members only. You're on your own for supplies from now on. You can probably imagine how tough it is to sustain a shelter this size in an environment like this. Captain Kane needs to see you. Please go to the command center. OK, takže dostali sme základné oné veci a ideme teraz za... Kesom? Teraz to povedala, úplne mi vypadlo to meno. Looks like you're ready. Sherry's looking forward to your safe return. Remember, hope always survives. OK, takže teraz ideme vlastne do toho druhého sanctuary. Kto nevie po anglicky a nepočúval dosť dobre ten príbeh, tak vlastne ideme teraz do druhého sanctuary, len počkať. Dr. Michael left for the Redwood Outpost at dawn. I heard things are bad there. Let's move out as soon as we can. OK, takže teraz ideme sa prepraviť do Redwood Shelter. Before we get to Redwoods, let me tell you more about the place. They often have missions posted. I'm sure you'll cross paths with them again in the future. Redwood Outpost used to be a wood processing plant near the logging camp. After the disaster broke out, the workers who survived came together and built a fortified outpost using the timber available. The Redwood folks are skilled builders and woodworkers. They make sturdy defensive walls and building materials, which are essential resources to the Raven Shelter, as well as the key to defending against zombies. I'm not sure about this operation. The outpost had been under siege before. But zombies in this situation sounds definitely more serious this time. It's the Raven's chopper! We have backup!
OK, tak poďme na to. Počkej. To akože fakt som... Dobre, no. Tak ešte sa musím vrátiť na chvíľku, lebo sme proste idú po nás zombíci a ja sa musím ešte vrátiť. Can anyone still fight? The gate's about to be breached. We need backup. OK, takže... Aha, oni tu... Smeta, alebo oni tu... Aha, oni utočia do neviditeľných... Pre mňa neviditeľných vojakov. Asi neviditeľných preto, aby som ich nehytol. Alebo pretože... Proste bug. A ja ich mám zabiť 12, tak ešte dvoch, proste. To je zábavné, ako je proste do vzduchu. Už sú tu. OK. Teraz za týmto tu, porozprávať sa, zrejme. You're finally here. Where's everybody else? Either Kane has gone mad, or you're out of your mind. Here, take this decoy bomb. Use it to attract the ordinary zombies. Aha, takže teraz nás... toto je nejaký upgrading systém, alebo crafting systém, dobre. Proste bomba na normál zombies, alebo ako to poviem. Čo je? To budú asi mapy. OK, tak poďme na čupo. Bola ja až nastavenie, ale neviem. Neverite to, čo je. A kde som hodil ten granát? Ježiši Maria. Tak dúfam, že takéto kokotiny budú viac, lebo akože vyzerá to zaujímavo. Takíto zombíci veľkí. Dobre, tak poďme pokecať. As thanks for everything you did for us, we've decided to gift you the homestead on the north side of the outpost. It's a new area that we're expanding to. It's close to the river and has lots of animals and plants. Zombies aren't sighted as much up there either. We all want you to have it. Please. Aha, takže za to, že som ich zachránil, tak mi vlastne dali miesto, kde môžem si postavať svoj vlastný baráčik, alebo ako by som to povedal. To je celkom dosť cool, akože chlapci, štedrí ste, štedrí. I'm at the homestead. You can build your own safe house here. Come and meet me. OK, alebo Cassie, neviem ešte ako ju budem oslovať, ale Cassie mi príde také dobré. Statistiky mám cca v pohode, ale ako vidím, tak tu mám aj nejaké veci, že na nejaký čas, kokos, OK, to je celkom zaujímavé. Ale ešte predtým, než tam úplne hneď pôjdem, je to celkom blízko a sú to ostatní hráči, takže poďme polútiť nejaké veci, ako jablka získať a merísky a tieto veci. Môžem to grebnúť. To bolo také, že OK. Toto je NPC. Čo viem, tak by tu malo fungovať aj, že tu sú vedľajšie questy, ako keď idete proti v nejakej hociakej zombie apokalypse, tak máte tu aj vedľajšie questy. Ten zombík... Som zvedavý, či si ma všimne... kurva, on si ma všimol... Počkaj, prečo sa na mi nedá... OK. Nejaký menší bug teraz bol, ale dobre. OK. Tak, poďme teda... Netreba mi to tu až tak moc prehľadávať, a už to je v pohode, ale poďme... Toto video už bude dosť dlhé. Tak, poďme to... Čo najrýchlejšie postavať bejsku a ukončíme to tak, kde v dobrom. Aby proste sme mali taký good ending a taký, že čo sa ďalej bude diať. Tak, poďme dovnútra. To je náš outpost prakticky. To vyzerá mega tu. A vidno, že tu budeme stavať. Looks like Redwood Outpost wanted to build a new residential zone here. But I wonder how long it will take them to recover this time. There's still a lot of wood and equipment, so we might be able to make something. OK, takže vlastne ideme teraz stavať. Aha, tu máme drevo na stavanie. Pick it up. Počkaj,
Ale ja chcem zobrať to drevo. To ho berem. Počkaj. Aha, nie, ja som zobral... Počkaj. Ja som zobral to seno. Aha, okej. Tak zoberme drevo. Zoberme tu nejaký stroj. Aha, workbench. OK. Celkom zaujímavý oný. Style, že prestávanie. Sa mi celkom páči. OK, vytvoríme si toto tu. Teraz zasa exitnúť a ideme vykraftiť. Aha, tak asi prvej steny, aby sme mali ako tak sanctuary, alebo ako by som to nazval. Proste by sme mali steny. Ako by povedal Trump, we need the walls. Ale to už je celkom ohraný joke, takže sorry za cringe. Treba sa dobre nastaviť na to, aby sa trafili tie steny, ale celkom v pohode sa tu dá stavať. OK, level 5. Neviem, kde sa... Asi viem, kde sa rozdeľujú levely, ale neviem, či to má ako v Afterlife. Proste, že dávate si do melee damageu alebo do zbierania. Ale mám taký pocit, že tu dačo také bude. Takže teraz sme si tu dali... si vykraftili tento stolík. Dáme si ho pekne pred posteľ. Nech... Tu máme také autentické. My tu máme ešte aj oblečenie. Tak ja by som zatiaľ všetko asi... Proste všetko, čo máme, čo nepotrebujeme až tak proste dáme do čestky. Tak či tak budeme vedieť, kde to je. OK. Ospravedlňujem sa, lebo som trošku nachcípaný, ale hádam to tento voice proste nejak neovplyvní. A čo ideme ešte postaviť? Doors, OK. Ako na Robloxe tá minihra Doors. Neviem, je to vôbec ešte aktuálna hra? Roblox som nehral už dlhú dobu. OK. Máme tu dvierka. Teraz som dal heslo, ale aby ste ho nevideli, lebo sa mi zdá, že sa tu proste ľudia môžu rejdiť. It's getting dark, but we're only halfway done. The treehouse was once a lookout. It should still be functional. For our safety, we'd better spend the night in the treehouse. Tak ako sa tu ľudia proste môžu rejdiť, tak zase mi, že môžu proste vám ukradnúť resursy a všetky veci, takže bolo by asi dobré neukazovať môj kódik, takže sa posnažím ho čo najviac proste schovávať. Celkom pekný treehouse. Tento skript bol zase kvôli tomu, že mi to spadlo, takže prepáčte. A ideme spať, ale pritom sa rozhodníva, takže hľadajte v tom niečo. Tak ideme podiskutovať. So this is what it looks like on the inside. It even comes with a shower. This is a lot better than I imagined. Those redwood loggers are really something. Can you cook? Nelson said there are some ingredients we can use for dinner. It doesn't sound like much, but I think you're just being modest. Anyway, you're in charge of dinner. OK, akože v pohode, rád navarím. Ja som slušný, vychovaný muž, ja navarím za radosťou. Celkom to tu vyzerá pekne. Teraz mi to dalo možnosť, že variť. Taký pekný grillček, to vyzerá po piči. No tak samozrejme, že si tam dáme mäska, nejakú omáčočku z blueberries a nejaké tie bylinky na chuť. A neukáže mi to, čo som navaril, takže sa cítim byť zradený. A OK, dačo. Tak vyskúšam ešte nejaký mix. Neviem, či mi to dačo navarilo, ale tak hovorí, že celkom pohode. Toto milujem, že tam reálne nahodíte nejaké veci a že vraj je to dobré a proste vyzerá to pekne. Tak asi sa ideme na obed jesť. Ňom.
Zvukové efekty level 100. OK, level 7. Bože môj. That was great. It reminds me of home cooking, like when I was on vacation with my family. Anyway, since we're not in a safe zone, we'll take turns on guard duty. You sleep first. I'm not just some girl next door. I'm a member of the Raven Squad. Come get me in 4 hours. OK, za 4 hodinky spánku, perfektný čas. Nechcel som tým nejak vás uraziť, pani. OK, tak to sme sa teda vyspali a poďme za ňou. Počkaj, čo to je nejaká... nejaká pekná scéna. Dobre, budem ti sorry. There's nobody near. The wind's all that I can hear. I feel like I am invisible and nobody cares. But if you say that it's a dream and I can't do anything, and I'll never ever reach it, then I'll make you believe. There's no way you can trap me somewhere I shouldn't be. Oh, I'll find my way to leave. When the world's falling apart, I'll be the shooting star brightens up your heart. Nowhere hurting but the light and hope, they still are out there for us, though they might seem to be far. I'll always be near when you need to dry your tears. Oh, I'm here. OK, takže vlastne ďakujem za pozornosť u tohto videa. Myslím si, že je tu dobré čas to tu skončiť. A ďakujem za pozornosť a dúfam, že sa uvidíme pri ďalšom dieli. Majte sa. Čau, čau.